ফুর্তি হয়ে যায় পুরা মাছরি দেখি দেখি। দেখো এই যে মাছি ধরে খাतिर বহুত খাতরা হয়ে যায়। কি হলো ভাই? কি করেন কি নাই হইছে আর আমার বিকাশ ওটা ঘাট দে, আমি যাচ্ছি ওটা বিছানা জালটাকে ঘাটি দে বলছি, আমি যাচ্ছি। कहां वो चल ले जा कुंटा मछली आनी है। हां कुंटा मत इतना रे उतना जल्दी जा दी 1 केजी रकम पाए रकम अभी रे। ओए साइड हो कावे माचा है 1 केजी से बेसी है। गाइस तो मछली देखो এই যে हाय गाइस मांगुर संग तमड़ाई के बहानो মই তামড়া হি দেই মাঙ্গুর দুটা।